Binira ko na naka-M110. Uy! Binira ko na naka-M110. Binira ako. M110, tapos ano M4? Tangina. Pinagtulungan ako, bobo. Yeah. No aguantas la presión, ¿verdad? ¡Estás muerto! What was that, bro? Kill them, kill them! Easy low, slow, slow. Inside, inside. No! ¡Te vas a arrepentir! No way, it can't be. You died that. Nah, unfair, bro. Unfair. Sayang, sayang, sayang. Tidak matay si Ruby. Sayang. ¡Acérquense a mí! Ang puto ka naman. Oh. See? Yung laser! ¡Granada! ¡Al suelo! Spam nade! Aray ka mo! Wah! Bobo! Nag-molotov! Ba't ka nag-molotov? Sige, rush mo sa loob. Kunting bawas lang yan. Kunting bawas lang yan. Oo nga, kunting bawas nga lang yung molotov. Matagal pa yan. Ah, wala na pala. Hindi ko yan. Hindi alam saan ko nalalagay yun. Uy, unahin mo yung safe, di pa bukas. Kain lang ako. Yan, lakas na ako.